प्रणाम। जय श्री जगन्नाथ। निर्माल्य भक्तिर आउ एक नूतन अध्याय मु रंजन आपन को स्वागत करुछि। बंधुगण, प्रभु जगन्नाथ से जगतर नाथ, तांको पई समस्ते समान। तेबे अनेक भक्त प्रभुंकर अछंते। अनेक भक्त मध्यरु जने भक्त अछंते, तांको प्रभु देले भक्त शिरोमणि रो उपाधि। सी होउछंती भक्त शिरोमणि दास्या बाउरी। तेबे काहे कि तांको भक्त शिरोमणि कुहा गला? से केउ प्रकार भक्त थिले? एपरि अनेक प्रश्न प्राय साधारण लोकंक मनरे शंका सृष्टि होता है। हाँ आज्ञा, आम मनरे मध्य एपरि अनेक प्रश्न आसुछि एवं ए प्रश्नर उत्तर जानिया पई आम पाखरे आज अछंती पंडित प्रमोद कुमार पंडा महोदय। आज्ञा, प्रथम तो आपनको आम चैनल स्वागत। आज्ञा, अनेक भक्त अछंती, तन्मध्यरु भक्त शिरोमणि दास्या बाउरी अन्यतम। काहे के तांको भक्त शिरोमणि कुआ गला? अनेक भक्त अछन, तन्मध्यरे तांको जो उपाधि मिलिला भक्त शिरोमणि, ए उपाधि तांको किए देला? दापर गोटे हम दर्शक मन कहंदो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मोर भक्त मोर मित्र से करे जगत पवित्र। श्रीमद भागवत रे अति बड़ी जगन्नाथ दासंकर दुई धाड़ीटा केते महान। मोर भक्त मोर मित्र से करे जगत पवित्र। भगवान कहउचंती, हे उद्धव, तुमे मोर भक्त आ जगत को पवित्र कर। बहुत बहुत धन्यवाद देवी ये निर्माल्य भक्ति निर्माल्य यूट्यूब चैनल रे आपण किसी आध्यात्मिक तथ्य को लोकनचु मानिया चाहूचंती एवं तार इतिवृत्ति तार रहस्य कौन रही जानिया चाहूचंती। बड़ कथा होची भगवान भक्त चरित भितरे महाप्रभु श्री जगन्नाथ भक्त चरित भितरे बालीगाँर दासिया कथा आसी जहाँ को भक्त शिरोमणि दासिया बाउरी बोली कह जाउछि। एत कथा भक्त शिरोमणि से हेले किपरि हेले किए से दासिया थिले कोठी तां घर कोठी कोन करूथिले? एक कथा मु आपण मानक आगे उपस्थापन करिया पूर्व एक कथा मु दर्शक मन जणै देबो चाहे। दर्शक मानक मन भितरे भक्तर कोनोसी जाति कौनसी वर्ण कौनसी संप्रदाय किछि भी नहीं, भक्त ही भक्त। किंतु केउ प्रकार भक्त थिले? से एभई जने भक्त थिले दासिया। से भक्त शिरोमणि पाइथिले, परोक्ष भाव रे भक्ति करथिले भगवान को। प्रत्यक्ष भक्ति को से जाई नहांती, परोक्ष भक्ति रे किबिल भाव रे पाइछंती। सिया वास्तव रे पुरी जिल्लार जो बालीगाँ तार अधिवासी नहंती। तार अधिवासी ना। तेबे तांकर जन्म केउठी? तांको जन्म होचंती बिरजा क्षेत्र जाजपुर। बिरजा क्षेत्र जाजपुर बिरजा मंडल बा जाजपुर जिला रे तांकर जन्म स्थान। एवं को जगह जन्म होचंती कथा आसे बिरजा क्षेत्र जाजपुर से जो परिवार जन्म होइतिले से परिवार होचंती लुगा बुनथिबा तंती परिवार। जदि आपण कहउचंती से जेउ परिवार रे जन्म ग्रहण कले से गोटे बुणाकार परिवार तेबे तांको नामकरण रे रहिछि भक्त शिरोमणि दासिया बाउरी। ए बाउरी शब्दटा प्रायतः ओडिया रे ये गोटे जाति विशेष को बुझौछि जहाँ को हरिजन बोली कहउछि जे ये बोधे असवर्ण रथिले। देखो सवर्ण असवर्ण कथा आम ये कहूँ, आम जाति भेदर कथा कहूँ, आम भक्तर कथा कहूँ। तथ्यटा भूल हो गले भक्त चरित्र बाधा आसे। तथ्य ही जहाँ सत्य ता वास्तव सत्य। मु ओडिशा संस्कृति विभाग ग्रंथागार अच्छा पंडित नीलकंठ मिश्र जो आलोचना पर्याय भितर तथ्य संग्रह कर जहाँ आम जाचु पीठरे मध्य दासिया पीठरे मध्य कथा आलोचना होती। मु भी मो प्रवचन कहे एक कथा समस्ते जानी रखा उचित। दासिया केबे हेले ए जो असवर्ण सवर्ण संपूर्ण भूली जातु, कौन सी जाति भाषा बुझातु। जो कथाटा प्रचार प्रसार होती तार मोचन पाई आपण प्रश्नटा समाधान कर दउछि। समाधान होछि दासिया होचंती एक रे एटी कटिगला मु कहली जे से बुणाकार एवं सब तंती घर जो बुणाकार घर वस्त्र कस्ता लुगा जो चंदन कलर घिया कलर जो कस्ता लुगा सब बिक्री बुणा हुए तांको परिवार आको बुणंती एवं तांकर माँ दासिया ए सब बिक्री बटा कर चलती। कथा सेठी ने कथा होची
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ତନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜେ ଦାସିଆ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦାସିଆ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ ହଉଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ବୟସ କମି କମି ଯାଉଛି, ମା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଦାସିଆ ର ବିବାହ ପାଇଁ। ଆଉ ଦାସିଆଙ୍କ ପରିବାର ହଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ ପରିବାର, ଯୋଉଠି ଭାଗବତ ପାଠ ହୁଏ, ଓଡିଆ ଭାଗବତ ପାଠ ହୁଏ। ତଦାନନ୍ତନ ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ବୋହୂଟିଏ ଯାହାକୁ କରାଉଥିଲା ସେ ବୋହୂକୁ ତାର ପାଠ ପଚରାଉଥିଲା। ସେ ଝିଅକୁ ତୁମେ ଭାଗବତ ପଢି ଜାଣିଛ? ଭାଗବତ ଦି ଅକ୍ଷର ପଢିଲ। ଯୋଉ ଝିଅଟି ଭାଗବତ ପଢି ପାରୁଥିଲା ତାକୁ ବୋହୂର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା ବୋହୂ ପାଇଁ ଫିଟ୍, କାରଣ ଇଏ ଭାଗବତ ପଢି ଜାଣିଛି, ବୋହୂ ହେଇ ଆମ ଘରକୁ ଯିବ, ଭାଗବତ ପଢିବ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପଢିବେ, ଓଡିଆ ଘର ସାଧା ବୋହୂ, ଭାଗବତ ପଢିବା ବୋହୂ। ତେଣୁ ଦାସିଆର ମା ଭିତରେ ଥିଲା କଳ୍ପନା ଥିଲା, ମୋର ଭାଗବତ ପଢୁଥିବା ବୋହୂଟିଏ ଦରକାର। ସେ ବୋହୂ ପାଇବେ କୋଉଠୁ? କସ୍ତା ଲୁଗା ଯେତେବେଳେ ଯାଜପୁରରେ ତାଙ୍କର ବିକୁଛନ୍ତି, ବିକ୍ରି ବାଟ କରନ୍ତି, ମନରେ ବୋହୂ ଖୋଜୁଥାଏ, ଦେଖେ ଭାଗବତ ପଢୁଥିବା ଅବିବାହିତ ଝିଅଟିଏ କୋଉଠି ପାଇଲା ନାହିଁ, ସିଏ ନା ନଜରକୁ ଆସିନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଭାଗବତ ମା ପଢେ, ଦାସିଆ ପଢନ୍ତି, ତେଣୁ ଭାଗବତ ପଢିଥିବା ଘରଟିଏ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଏକଦା ଦାସିଆଙ୍କର ମା ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସଞ୍ଜ ନଇଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ମାଟିଏ ଚଉରା ମୂଳରେ ସଞ୍ଜ ଦେଇ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଡାକ ପକଉଛି, ଆରେ ତୁ କୁଆଡେ ଗଲୁ, ଭାଗବତ ଆଜି ପଢିବୁ ନାହିଁ କି? କୁଆଡେ ଗଲୁ ଏକା ତ ନାଁ ପକେଇଲୁ, ବେକାରେ ବନ୍ଧା ହେଲୁ, ପୁଣି ଭାଗବତ ପଢିବା କୁଆଡେ ଗଲୁ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କାହାକୁ ଡାକୁଛି? ଡାକ ପକେଇଲା, ଆଲୋ ହେ ବାଉରୀ, ବୁଝିପାରିଲେ? ହେ ବାଉରୀ କୁଆଡେ ଗଲୁ? ସେ ବାଉରୀ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ବାହୁରୀ ଥିଲା ସେଇ ମାଟିର ଝିଅ, ଯୋଉ ଝିଅର ନାଁ ହଉଛି ବାଉରୀ। ଏଭଳି ଏକ ନାମକରଣ ଗୋଟେ ମା ତା ଝିଅର ଦବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ କଥା, କିନ୍ତୁ ଦିଆଯାଏ। କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଆଯାଏ? ଆମ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ଆମର ଥାଏ, ମୃତ ଅବସ୍ଥା ଦୋଷ ବେଳେ ବେଳେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ। ଜନ୍ମ ହେଇ ପିଲା ମରିଗଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥା ଦୋଷ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ସେ ଦୋଷର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ କହନ୍ତି ଅପର୍ତ୍ୟା ଦୋଷ ଯୋଉ ପିଲାକୁ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ କଣ କରନ୍ତି, ତାର ଗୋଡରେ ଗୋଟେ କଳା ଫିତା ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଛୁଆଟାର ନାଁ ଭଲ ନାଁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଅବାଗିଆ ନାଁ ଦିଅନ୍ତି, ନେଉଳି, ବାଉରୀ, ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଁ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ ପିଲାଟା ବଞ୍ଚିଯାଏ। ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କରିଦେଲେ ତା ନାଁ ଫାମ୍ ଦେଇଦେଲେ ଏଇଟା ଦୋଷ ଲାଗେ, ତାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ତ ସେ ଝିଅଟି ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ। ଆଜି ତ ଭଲ ଘରର ଝିଅ ଆଜିକାଲି ତ ପାଦରେ ନୁପୁର ପିନ୍ଧି କଳା ପିଠା ପିନ୍ଧି ବୁଲିଲେଣି, ସେ କଣ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଫାଟି କହିପାରିବି ନାହିଁ, ସେ କଥା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ହଁ ମା ଯାଉଛି, ସେ ତାର ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଘର ପରେ ବସିକି ଚଟେଇ ପକେଇ ଦାସିଆର ମା ଦେଖିଥିଲେ ପଦାର, ସେ ମା ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ପଢଉଛି, ପଢ ଏଇଟା ପଢ, ନମୟୀ ଋଷିଙ୍କ ଚରଣ, ଭାଗବତର ପଦ ଗୁଡିକୁ ମା ଶିଖଉଛି। ଆହା, ଦାସିଆର ମା ଗୁଡା ପ୍ରୀତ ହେଲେ, ଡାକ ପକେଇଲେ, ଆଉ ମା କୁ ଡାକିଲେ, କଥା ହେଲେ, କହିଲେ ମା ମୁଁ ହଉଛି ଆର ଗାଁ ର କସ୍ତା ଲୁଗା ବିକୁଥିବା ଅମୁକ ବାବୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ବୟସର ଅଧିକା ହେଲାଣି, ବୋହୂଟିଏ ଖୋଜୁଛି, ମୁଁ ତୁମ ଝିଅର ବିବାହ କରିବ? ମୁଁ ବୋହୂ କରି ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଇଏ ହସିଲା, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ମୋ ବେକରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ଅବିହାରୀ ଝିଅଟା କୋଉ ଦିନ କେମିତି କରିବ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ଭଳି, ସଂସାରରେ ମୋ ଝିଅକୁ ମା କେହି ବାହା ହେବେନି, ତୁ କାହିଁ ମତେ କେହି ବିବାହ କରିବେନି ଆକୁ? କାହିଁକି ନା ଦେଖୁନୁ କଳା ଫିତା ବାନ୍ଧି ତା ଗୋଡରେ, ଏହା ଅପର୍ତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିଛି। ଏ ସମାଜ ଆକୁ ଅପର୍ତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିଥିବା ମୃତବସ୍ଥା ମା ବୋଲି କହି ମତେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଉପାୟ ପାଇନି, ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଗୋସାଇକି ସମର୍ପି ଦେଇ ତାଠାରୁ ଦୀପଦ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ମା ତୁ କାହିଁକି ଝିଅକୁ ନବୁ, ତୋ ପରିବାର ନଷ୍ଟ କରିବୁ? ଦାସିଆର ମା କହିଲେ, ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ଭାଗବତ ପଢୁଥିବା ଝିଅଟି, ତୋ ଝିଅକୁ ବୋହୂ କରିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସଂସାର ତତେ ବାଧା ଦେଇଥିଲା, ତତେ ଦୋଷ ଦେଇକି ତୋ ଝିଅକୁ ବୋହୂ କରୁନଥିଲି, ମୁଁ ବୋହୂ କରିବି, ମୋ ଦାସିଆକୁ ବୋହୂ କରିବି। ଆହା, ସେ ବାଉରୀକି ବୋହୂ କରି ଆଣିଥିଲେ କିଏ? ଦାସିଆର ମା। ଦାସିଆ ସହିତ ବିବାହ ହେଇଥିଲା। କସ୍ତା ଲୁଗାର ଯୋଉ ପେଟ ପୋଷିବା ରୋଜଗାର, କହିଲେ ବାଉରୀ ନାମକ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ
दासियांकर जो विवाह होइतला तो यह कौन से जगन्नाथ संस्कृति रे लिपिबद्ध अछि ना आपण को संस्कृति रे कहउछन एक क्यों रे लिपिबद्ध अछि नीलकंठ मिश्रंकर दासियांकर चरित्र ऊपर भक्तमाला भक्तमाला गोटे भारत वर्ष जते भक्त अछंती से भक्तमाला ग्रंथ कहीं ना ई शब्द को लेकर अनेक क्षेत्र में आमे देखिछु विरोधाभासर शिकार हेबा को ना हबा दरकार नहीं आपन चैनल जदी लोक सुनुथिबे जते तथ्य दवा पे आज अछि आपन से पेज छाडी देबे से पंडित नीलकंठ मिश्र कोन छुटिया पंडित से से पंचसखा भीतर थिले ना नहीं पंचसखा जेमती अच्युत अनंत थिले केमती उत्कळीय पंचसखा भीतर थिले गोपबंधु दास समय तांको ग्रंथ तांको लेखा ताकू की काटिबो विचार नियंतु जो मैंने कहे प्रमाण तो दासिया पीठ अच्छी ना चलत पीठ को जदि बाली गाँव रे तथा कथित जो असवर्ण जो भोई साई खोजी दिखाँ अच्छी देखा गोटे भोईघर खोजी दिखाँ जदि बा थी केवे तैयार पचारू से लोक तो केवे रही दासिया पर नसिया पूर्व आज्ञा तेज मोर ये प्रश्न रोचे भक्त शिरोमणि केमती पाइले बढ़िया कथा आपण चाहूँ भक्त शिरोमणि कथा हला जाजपुर कथा कहले जेते बड़े कस्ता लुगार बेपार कमी रोजगार पाई से आसंती पुरुषोत्तम क्षेत्र जेहेतु सेवक माने कस्ता लुगा बेसी व्यवहार करते बेपारटा ये अधिका हो तो तंत्र सहित दासिया आसी शक्ति बाली गाँव रही बाली गाँव रही जेते बड़े तंत्र काम कर लुगा चली भागवत चली पत्नी अच्छा सब किछ चली माँ अच्छा गाँव रे प्रसंग आसी से भक्त होसिया जगन्नाथ को भल पाई एवं से जो जगह रोले भागवत भक्तिर कथा शिखी से जो असवर्ण भली भावी नड़िया मंदिर भितर मते प्रवेश अधिकार नहीं मु असवर्ण जाति प्रथा थिला एमती काले मते किए भाबिबे मु नड़िया देवी एटा भूल कथा आज्ञा तेबे जगन्नाथ मंदिर तो से असवर्ण जेहेतु कहउचंती से तो जाई नंती ना तले तांको नड़िया को प्रभु पाइले किपरि दासिया एभरी भक्त थिले जो आपणकर बंधन अर्चन दास्य ये जो नवदा भक्ति भितर अच्छा दासिया भक्ति स्वतंत्र दासिया भक्ति एभली भक्ति से चाहूले मु प्रत्यक्ष भक्त होगा चाहे प्रत्यक्ष मु गोटे भक्त मो ना मोर कर्म वही भगवान मु तंत्र बुणेबी प्रभु को मु भक्ति करी अंतर मन से भक्ति करुले देखे हेबा बाह्य भक्त दासिया नथिले अंतर मन भक्ति तार नारिकल वृक्षटी देखी नुआ नड़ियाटी आनी पुरुषोत्तम जावाई मु गोटे नड़िया मु नहीं मो प्रथम नड़िया देवी कहीं जदि मो भक्त ताले मो नड़िया तो नेबी परोक्ष से जन को जे तुम्हें नना को दब नना को कह जे बालीगाँ दासिया नड़िया पठे जदि नेबे दब ना फेरे आने एठे थिला तार भक्ति दृढ़ता यही धाटार थिला जदि नेबे दब नड़िया तो केते दौरान आपण प्रभु कहे महाबाबू बाली गाँव दासिया नड़िया पठे प्रथम श्रीफल टे पठे आपण जदि नेबे से न नेबे नहीं आस उपहास कर बहुत उपहास हो जो नना को सी भी ये की कथा आज्ञा देख नड़िया टे फेर दियो आपण ये कहतु ये कह दियो कई नेबे रे बाबू देख मु कहूँ से समय तात्सल्य करथिले एटा असंभव कथा तात्सल्य करथिले किंतु ये ननांकर तात्सल्य थिला भितरे दासियांकर से दिन थिला अंतर मन रे भक्ति प्रभु मो नड़िया कोन सतरे आपण नेबे ये जो भक्तिर भक्ति गाड़ीता से कांदी चंती मन विचार करूचंती जेतबळे से तात्सल्य कर हो दे कहि दउची महाप्रभु दासिया बाली गाँव दासिया नड़िया चक्र लंबी आसला महाभुज भुजे सभ्य वेणु विशाल भुज से भुजरे नड़िया नहीं जाइए यहीटा प्रचार हो गला प्रचार हो गला यहाँ एक असंभव को संभव है अन्यथा जोटा करें प्रभु है आपणकर गजपति महाराज जानले समझ जानले विचार है एभली जड़े भक्त बाली गाँव अच्छा जहाँ नाम रे प्रभु नीलचक्र हस्त आसी नहीं गले नड़िया नहीं गले तेणु सी भक्त भितर श्रेष्ठ भक्तर उपाधि पाइबा दरकार गजपति महाराज राजगुरु द्वारा तंबा पत्र
ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ଦାସିଆ ଲେଖି ପଠେଇଲେ। କଣ ପଠେଇଲେ? ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ଦାସିଆ। ଦାସିଆ ପୀଠ ବାଲିଗାଁ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହେଲା। ରଜା ଆସିବେ, ରାଜଗୁରୁ ଆସିବେ, ଉପାଧି ଦେବେ। ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି। କଥା ପ୍ରଚାର ହେଲା, ଯାଜପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଯାଜପୁର ଲୋକ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାଜଗୁରୁ ଦଉଛନ୍ତି ରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଉପାଧି, ତୁମେ ହଉଛ ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ଦାସିଆ, ସେତେବେଳେ ମା ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦାସିଆର ମା ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ରୁହନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅ ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଗଲା, କେମିତି ହେଲା ଏ କଥା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ପାଇବ ସିଏ? ନାଲୋ ମା, ତୁ ଯୋଗ ଜନ୍ମା, ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା, ବଢିଆ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛୁ, ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ କରିଛୁ। ତୋ ପୁଅର ଭକ୍ତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠୁ ଦାସିଆ ନାଁରେ ନଡିଆ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ରାଜା ଖୁସି ଦଉଛନ୍ତି। ମା କହିଲା, ମୁଁ ତ ସେୟା ପଚାରୁଛି, ଏ ଭକ୍ତିଟା ମୋ ପୁଅ ପାଇଲା କୋଉଠୁ? ମୁଁ ତ ପଢେଇ ନାହିଁ, କୋଉ ଭକ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଢେଇ ନାହିଁ, ପାଇଲା କୋଉଠୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ କୋଉଠୁ ପାଇଲା ମା, କହ ତୁ। ସେତିକି ବେଳେ ଦାସିଆର ମା ହା କି ଭାବରେ ଏଇଟା ଡାକ ପକେଇଲା, ଯେମିତି ବୋହୂ ଆଣିଲା ବେଳେ ସେ ସମୁଦ୍ରୀ ଡାକିଥିଲା, ଆଲୋ ହେ ବାଉରୀ ଡାକିଥିଲା, ଏ ବୋହୂ ମା ବାଉରୀ କୋଉଠି ଅଛୁ ଆସ। ବୋହୂ ମା ଆସିଲା, କହିଲା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋହୂ, ଆ ନା ହଉଛି ବାଉରୀ। ଇଏ ଭାଗବତ ପାଠ କରେ, ଭକ୍ତି କଥା ଉଭୟ ପଢନ୍ତି। ପଚାରନ୍ତୁ, ପଖାଳ କଂସ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ବୋହୂଟାର କିଛି ଭାଗ ନାହିଁ ନା ଭକ୍ତି ପେହାର, ତେଣୁ ମୋ ପୁଅ କାହିଁ ଏକୁଟିଆ ହବ, ବୋହୂ କାହିଁ ନ ହବ। ଗଜପତି କଥା ଯାଇଥିଲା। ରଜା କହିଥିଲେ, ସେଇ ତମ୍ବା ପତ୍ର ଉପାଧି ପତ୍ରରେ ଆପଣ ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ଦାସିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବାଉରୀ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ସଂସାର ତାଙ୍କୁ ଡାକେ ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ଦାସିଆ ବାଉରୀ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ, ଆଉ ବିଶ୍ୱର ଭକ୍ତ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଭକ୍ତ। ସେ ସେମିତି ଆଜି ବି ଦାସିଆ ପୀଠରେ ସେ ସେଇ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରମାଣ, ତାଙ୍କ ପୀଠରେ ଏବେ ବି ତନ୍ତ ଯୋଉ ଲୁଗା ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯାହା ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ଏବେ ବି ସଂରକ୍ଷିତ ରହି ପୂଜା ଆପଣ ଦେଖିବେ। ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏଠି ଏକ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ଭିଡିଓଟି ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ, ଏ ଭିଡିଓର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ଯୋଉ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ଦାସିଆ ବାଉରୀ କାହିଁକି ସେ ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଥିଲା। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବା କୌଣସି ଜାତି ବା କାହାର ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିନୁ। ତ ଦୟାପୂର୍ବକ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତେବେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବାସ୍ତବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଯୋଉ ନାମକରଣ ଅଛି ତାର ଯଥାର୍ଥତା କଣ। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜିର ବାଣୀକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା। ପୁନର୍ବାର ଭେଟ ହବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ। ତେବେ ଯାକେ ରହୁଛୁ, ପ୍ରଣାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଣାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।